फेमस बंगाली कंटेंट क्रिएटर श्रीतमा दास उर्फ बबली ने रचाई शादी। फेमस बंगाली कंटेंट क्रिएटर श्रीतमा दास, जिन्हें फैंस प्यार से बबली उर्फ बबुलगम कहते हैं, उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ पूरे परिवार की मौजूदगी में धूमधाम से शादी रचाई। 5 दिसंबर को शादी के पवित्र बंधन में बंधी बबली ने अपने दुल्हन वाले लुक से पूरे इंटरनेट को मुग्ध कर दिया। फैंस का कहना है कि उस दिन वह केवल दुल्हन ही नहीं बल्कि एक प्यारी सी बार्बी डॉल की तरह चमक रही थी। अपने बड़े दिन पर बबली थोड़ी नर्वस थी, लेकिन अपने चिर परिचित मुस्कान और हल्की फुल्की मस्ती के साथ उन्होंने दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरती से तैयार होकर सबका दिल जीत लिया। दूसरी ओर उनके माता पिता भी भावुक और खुश दोनों ही थे, क्योंकि यह वह अनमोल क्षण है जब माता पिता को बेटी के घर बसने का सुख मिलता है, पर साथ ही उससे थोड़ी दूरी का दर्द भी होता है। उधर दूल्हे राजा कुणाल भी सज धज कर अपनी बबली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। कुणाल ने कहा, आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है, मैं इस पल को हमेशा याद रखूंगा। श्रीतमा दास और कुणाल का यह मिलन केवल एक शादी ही नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और साथ निभाने के वादे का सुंदर उदाहरण था। उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस नए जोड़े को दिल से शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে ফিলিংসটা, আজকের ফিলিংসটা একদমই অন্যরকম। ঠিক আছে, মানে এরকম ফিলিংস প্রত্যেকটা, আমি কেন প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে এই ফিলিংসটা একদমই অন্যরকম একটা ফিলিংস। তো আমারও প্রচন্ড ভালো লাগছে, একটু ভয় করছে, একটু একটা মিক্সড फीलिंग्स আর কি। तो आपकी शादी है, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी ये खबर फैली हुई है। तो जो उस पार के दर्शक है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? তাদের জন্য একটুখানি বলবো যে আজকের ডেটটা রিভিল হওয়ার জন্য সবাই এতটা ওয়েট করেছো, যখন আজকের ডেটটা জানার পর সবাই অনেক অনেক আশীর্বাদ করো, যেরকম আমাকে ভালোবেসেছো আরো ভালোবাসো, যেন মানে আমি যতটুকু রয়েছি তার থেকে আরো অনেক উঁচুতে চলে যেতে পারি। রিসেন্ট ম্যাচ তো অবশ্যই আছে, এতদিন মাকে নিয়ে চলতো, এখন শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছি, মানে অনেক কিছু রিসেন্ট ম্যাচ তো ডেফিনেটলি আছে। এই দিনটার জন্য আমরা অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলাম এবং অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আমরা এই দিনটা আনতে পেরেছি। অনেক কষ্ট করছি, অবশ্যই আমাদের প্রফেশন, এটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই ভবিষ্যতে এবং এটাই করবো আর কি। মানে পাবলিশ সাথে আমাদের কনস্ট্রাকশনে কাজ শুরু হওয়ার কারণে ওর সাথে আর কি আমার একটু আলাপ হয়েছে। আমাদের বাচ্চা মানুষদের যেসব আবদার থাকে আর কি আমার থেকে, এটা চকলেট, এটা ওটা সেটা, সেখান থেকে আমার ওর সাথে আর কি পরিচয়। কতটা খুশি, কতটা আনন্দিত? অনেক খুশি, অনেক অনেক খুশি, মানে বাবলি প্লাস বাবুল গাম ডাবল খুশি ছিল। এবং আমি ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের রাজা, এবং আমি এরকমই চেয়েছিলাম আর কি। ভালোবাসা মন থেকে আসে, কোনো কালার থেকে না।